কুড়মালি যারা পড়াশোনা করো তারা সিলেবাস অবশ্যই দেখবে সবর্ণিমা বইটা আহনে এটা কুড়মালি কবিতা হলাক বই এখন যারা কুড়মালি পিজি করো তারা কর সিলেবাসে এই বইটা অবশ্যই পাবে। তাহলে এই বইটাই বিষয়সূচি যে কবিতাগুলি আহেকে ওগুলি হেলেকে भारत देश महान सबर्णिमा नमन एक धान काटा नारी कौन आपन कौन पर मैं हेको एक काट काटा तासेक गीत समुद्रे करेस गर्जन मुनिश्री सृष्टि धरेक सरणे हमर दुलारी कुड़माली भाषा लिपि चढ़ई झारखंडे आउलेक नवा बिहान बांधन किना लागे ई संसार भोटेक महिमा आधार रात शिवाजी कर राजतिलक मनुस्थिति दहन फेंके पैसा आर देखे तमाशा नेखेक चिंता करे कारण टुसु गीत। তোরা দেখলে যে সূচিপত্র কিনা কিনা আহে কি তো এটা হলে গোটা বইটা কর সূচিপত্রটা আর বইটা ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে দেবে।